Okay na kayo? Ganun kayo. Wala nang paglapagitan! Go! Ay! All one! Game! Game! Huwag kayo ingay! Five! Wow! Kailangan isa lang ha? Sili pa lang! One! Ready! Oy! One! Get set, go! 2, 1! Balik na, balik! Makikita na kami! 2-1 na, 2-1! Duga ka, Jay. 5, 4, 3, 2, 1, ready, get set, go! Okay, wala. Ang sabi na isang... Sabi sa inyo, Tiger. Ang kulit mo kasi. Madaya ka, Jay. Daya mo, ah. Ready! Wala pa! Ready? Wala pa! Sabi ko, lady, ayun na, dumaraan. Ready? 5, Madaya pa silang madami. 4, Naghahalo-halo. 3, 2, 1, ready, get set! Wala pa nga eh. Ready, get set, go! Talo, 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 talo! 1, 3! 3-1 na, 3-1. 1 to 5. Che! Cherry! Lista mo yung group 1. Yung mga group 1 tsaka group 2. Ready? Ready? Get set! Ready? Get set! Go! Okay. 2, 3. Hindi po Samson sila eh. Ano ba to? Tiger. 5 minutes. Ready? Ay, iba tayo. Nanindigan si Balon. Pagod na ako. Isa na lang, group 1. Ang ingay nyo! Ready? Wait lang. Ready? Okay! Ready? Ready? Oh, may condition tayo ha. May